जो कोई यारी बहना भाई और बहनों आज रो कार्यक्रम एक निमित्त कारण ले मायो ये जादव कुटुंबेर माहिती हमारी मातोश्री स्वर्गीय कमलाबाई सवाई जादव ये यारी रो भारत पूर्वी ध्यान पियो भगवान रो बलानो आयो अपने माहिती चलगी मृत्यु अटल छ इन कने कोई एक प्रकार माहिती चुके वालों छे नी वोरे दुखोटार में आपण कधीतरी भगवान रो नामे रो चिंतन वेळू करतानी आज रो भजनेरो कार्यक्रम आयोजन करेम आयो आणि वो भजने सार बरीशी महाराज मंडळी ना आपण या ठिकाणी पप्पाचारण कीजेचा हरिभक्त पारायण हमारो सरदार जी महाराज आणि हमारो हरिभक्त पारायण बाबन महाराज मारो भाई हरिभक्त पारायण देवराव जी महाराज आणि हरिभक्त पारायण संदीप महाराज अशी महाराज मंडळी आपण बोलायचा पब्लिक थोडेसे करी तरी चाले पण कार्यक्रम आपण हजार था असे पद्धतीने बेस्तानी कार्यक्रम पार पाडा सुंदर असो कुटुंबच संत महात्मा किनाके जन्म ऐसा द्यावा देह चंदना भरी अरे गंध जरी संपला मात्र सुगंध दरबळत राहावा गंध जरी चलगोवी आपण बरो सुगंध हे पंचक्रोशीर माईच ही डोकरी रो मृत्यू मग सांभळो कि मरण जीतवी जगत डोकरी जीव चल गो हमारे गुरुजी ने निरोप कराना के कुंभारी ने डोकरी चल गई बात आणि आतानी देखो तो डोकरी उठन बेस गया मरण अजी जीतो वेणो ये रावडा भाग्यवान कच्च सरदार महाराज एक जीव सातवी जेरो कुटुंब सोने सरी को कुटुंब बरो दी बेटा आणि 3 बेटी रो परिवार जेरे माई मोटो बिहा मारो प्रेमदास सवाई जादव एक शिक्षक कुंभारी माई राम बिहा सवाई जादव आदर्श शेतकरी हमारे सौभाग्यवती बेबी बाई मारू राठौड़ रेवाड़ तुळजापुर ही मोठ बेटी सविताबाई नामदेव राठौड़ रेवाड़ तुळजापुरी दूसरे क्रमांकर बेटी आणि तीसरे क्रमांकर हमारे सुनीताबाई दयाराम राठौड़ रेवाड़ पळसखेड ही नानक्या जमाई असोई कुटुंब आणि वो कुटुंबेर जडण घडण करेवाळ माता माऊली आपणे माहिती चली की पचरे गो काही भा पुढ्या एकच वाद रेगी गेले ते दिवस आणि आता राहिल्या त्या आठवणी मडक्या मर जाणू रा पण बोर आठवण शिल्लक राहून येर आवडी कमाई जगेम कथीची सरदार महाराज उचको ते जीवनार घटिका काही छे तू कसे नाहीची काही करण जायवळची तारो लेखा झोकाता राहते माहिती बस कारण संत काही बरावे परी रूपी उरावे दुसरो काही आयवळो छेडी कारण याडी मर्यामा सेवा बाहेर प्रार्थना तमारो शिरो पाव दर्शन लेताडी ही मळीवी वेळेर माई जे सेवा करतो आव करेरो प्रयत्न करू छु आणि मारे कार्यक्रमेना सुरुवात करू छु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इतार भरोसे गाडीचं आणि आता अक्षनंद महाराज देवळे विराजमान बोन प्रार्थना आणि आज छोटेसे कार्यक्रम शुरुआत करवाणो छु जगत गुरु सेवादास महाराज की जय जय दालाल महाराज की जय तपेश्वरी रामराव जी महाराज की जय अक्षरन जी महाराज की जय देवतुल्य वसंतराव जी नाई की जय गुरुवर्य फिरालाल जी महाराज की जय ऊंचे तकत पर बैठिए मरामा ऊंचे तकत पर बैठिए पर बेटी है मर्यादा तू ऊंचे तखत पर बेटी कत बेटी ऊंच तखत म्हणजे काही भा सिंहासने का ऊंच बेटी कारण नानक्या मोठे जीव जंतु प्राणी पर सेप मार नजर पड़ मार नजरे माहिती कोई कोणी हुकड़ो वरकड़ समान छर बस हमार माई दुरावा छ हमार माई कमी पड़ा छ पण वरकड़ से सारखे छ राजा रोया रंग करो बरोबर छ रवि कारण वो न प्रार्थना छ उजे तगद पर बेटी मारा
भंडे पर हाँ राम यादव ये याडी रो बेटा और समुती 51 रुपया आणि हमारो दिनकर भाऊ वाह ये बिहार समुती सुद्धा 51 रुपया जोड़ की बड़ी और बदल धन्यवाद कर भजन को रवि काई करू यारी मारी वेरी जबारी जयना ही प्रपंच सोच ही संसार सोच या संसाराच्या पायी देव आठवत नाही ई पगे पगे मारावच अनु येर मुळ हमार दैना वेरी काई करू यारी मार मेरी भारी दयना तो न देखे सार झुरच मार दोई नाही ना अंग वेळ आईच खोटी मर्या माऊचे तकत पर बेठी तू उजे तकत पर बेठी बना भंडे पर लखू कहीं जादव का राठौड़ बेटा हाँ लखू जादव श्रीमान लखू जादव ये बपुर समुती 1 रुपया मंडळे देणगी मळी और बदल धन्यवाद कर भजन को तार धागे दी याडी काळ धुज जपी जपी ऋषी मुनी तोन भजत तोन पूजच के ना ओ याडी ना तारी माये माझा गे बा बोलिये मला हम यार मुडी पल घड़ी में फोड़ची तू दैत्य दानवे न कुटिये मर्यामा उचे तकत पर बेटी बरोबर छे बचाव छ रे पण नम्रता थी नानकपणी थी रेवाळो वो ना बचाला छ वो अभिमान्य वाले रो कन्ना नाश करना कच पतिन पतो लागे देनी सरदार बिहार ये आखिर पात्री आखिर लागे देनी करण जीवण्या मायची तो शेती नान क्या बेताळी चले जावा रे तम बेटे तम मारे पेक्षा काही मोठे छो कई उदाड़ो देख बेले छो कालेरो छो पण तम मारे पेक्षा अनुभवी छो विद्वान छो किसको कहूं मैं छोटा बड़ा सबके दिल में खुदा भगवान वास करो तो प्रत्येक हृदय भाई कारण तो न प्रार्थना कारण तो न विनंती छ याडी ना अरदास हां तू देखो ये तारो याडी विखराळ रूप राळ उदेरो ताल रावळे मधुप कशेर पसंती चोन राळे धुपे उदबत्ती कपुरेर परबरता सोने चांदी चाइडी रे बस येरच एक प्रकारे होना काही चवरो धूप छ कारण तारी माय मा जगे मा मोठीए मर्या बाबूजे तकत बर बेटिया कर विघ्न दादा छेडिए मर्या काळ विघ्न दादा जे अटिया उजे तकत बर बेटिए मर्या प्रार्थना करण छोटेसे भजबेर कार्यक्रम स्वरूपात जे याडीर निमित्त ती कार्यक्रम ज्याचे खावे मीठ तयाचे काम करावे नीट जर आपण खायवाळ झाले वरच आपण गुण खायवाळ बरोबर छरबी याडी रोज
महत्व काहीच भा आवने आणि याडी म्हणजे काय काहीच याडीरो भावार्थ काय वा वा आ म्हणजे आत्मा आत्मा वा आणि ई म्हणजे ईश्वर दोयरो मिलन म्हणजे याडी आवने कोण याडी याडी वा वो याडी साधी चढ़ी रे आहा, अरे ये गरीबी रे जखमे ना वा 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 ये गरीबी रे जखमे ना जखमे ना कष्टर दोराती शिडीच वा ये गरीबी रे जखमे ना कष्टरे दोराती शिडीच कष्टर दोराती शिडीच वा अरे तळ हातरो झुला करण याडी हमे ना घडीच कोण घडीच याडी तम हमरे न सेर हा घडेवाळ याडीच कोण याडी याडी घडीच आहा, अरे अत्रात कोणी आवने आयुष्यभर आपणो जीवन व्यतीत किती शाबास पण नशिबेची लढीच कोण लढी रवी याडी वो याडी लढीच आवने केची लढी नशिबेती नशिबेची लढीच अरे लागाय वो पसंकर आहा, पण ऊच होती बातू बातू पडी पडी वा चटाणीची बातू कोणी पडी आहा, कमला याडी शेजारी ती कोणी शेजारीची कोणी लढी आहा, भाऊ बंदकी कोणी लढी कोणी कोणी केची लढी वो संकटाची लढी वो वा बरोबर छ रवी आहा. ला काय वो संकट पण ऊच होती बातू पडीच अरे वो न फुटी जको गर्मी वा वा मेहनत कष्ट करतू शेतीवर राबतो आवने सवाई नायकेर जोडी ना वा 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 बरोबर च बोन फुटी जको गर्मी आहा, ये शरीरेर माई पचाई छ वाह. अनेक रोग राई बीमारी थी अरे यारी हमने न बचाई छ वा कोण बचाई हुई याडी वो यारी आहा, दर दर दान भटकी प्रभु आपणे न शिकाई छ शाबास एक छोराने मास्टर घडा गयो आवने एक छोराने सदन कास्तकार बनाई वा तिनी छोरीने आचे घर दिले आवने दर दर दान भटकी आहा, प्रभुच हमने न शाळा शिकायचं शिकाई छ वाह. अरे स्वाभिमाने ती जीवन जगी रे आहा, पण अस्तित्वेन टिकाई शिकायचं आणि वोरो नाम छ याडी 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 रो शब्दच केळो कठीण छ. आवने भगवान सुद्धा को स्वामी तिने जगाचा आई विना भिकारी का को हनु आवने का को आहा, अरे मथगेरो पोसिंदा करता करविता छु चालक चू मालक चू मालक छु रे वा पण आहा, मन याडीन बाप छेनी एक नंबर भिकारी एक नंबर भिकारी छ. वा वा आज ये दोई भाई संपत्ती इष्टतेची मोठे छ आवने सारी वाचेती बराबरी स्वयंपूर्णच संपन्न छ आहा, पण मात्र याडी याडी आणि बाप छेनी तो भिकारी गणती भिकारी मग गणती छ वा वा बरोबर छ आवने कारण आहा, देह चंदने राई जिजाई वा 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 भाई आवने देह चंदने राई जिजाई याडी मारी सबरो मारो सजाई याडी मारी वारे अरुण. सबरो मारो सजाई देह चंदने राई जिजाई रे यारी मारी सबनो मारो सदाई वो यारी मारी सबरो मारो सजाई याडी मारी सबरो मारो सजाई जन्म दे तारी यारी दुनिया बताई वो जन्म न द आवने ये दुनिया कहीं देखे वाड़ केना वाडा मैं सुदातन भजन कत बोले वाड़ू आहा, तमने कत देखे वाड़ू आ कोणी उरुण केरो ओ याडी रो वो याडी रो चरे वा वा वाह हाल झोड़ी में पालरो हलाई याडी मारी सबरो मारो सजाई याडी मारी वा वा सबरो मारो सजाई अरे हंगोळी कराई कोण कराई रवी याडी याडी आहा. आणि वो याडी रो उपकार फिटेनी रे भिया कोणी? हंगोळी कराई तोला कपाळा फेराई लागे रो लागे ना दोन शेराई कचरा रोकी
લાખેરો લાલ લાખે હવે ની પછું કાળો રેદ ગોરો રે ગોરો રેદ ઊંચો રેદ ઠેકડો રેદ રે ભ્યા ગોરી રે પણ બોલ કી મારો લાલ લાલ મારો હીરા મારો હીરા મારો વાગડા મારો વાગડા કી મારો કુંડા મારો ગુંડા ગુંડા કીવે બાપણ ગુંડા કોની કી જેની કઈ કને કને ગુંડા કરો કીધું મારો ગુંડા છે કે મારો કુંડા હા મારો ગુંડા મારો કળજો કળજો કચ હા હા મારો ભેજો ભેજો મારો ફેફરો ભેજો કતે ની કાઈ એટલે અમાર સામ કે ભેજો એવડી કે ની ગઈ મારો ફેફરો ફેફરો બનજા ઈસ્ટેટ ટપરો કરન ઘરેમ જપરો કોડી રે હા હા લાલ કરણ કેવો યારી હા હાંગોળી કરાઈ તો રંગ કપડા ફેરાઈ લાગેરો લાગે ના તો ના સેરાઈ કોળે માયરો કોળ ખરાઈ રે યારી મારે સબનો મારો સજાય ઓ યારી મારે સબનો મારો સજાય ઓ યારી મારે સબનો મારો સજાય કતરાઈ આબયા કિરા સુધાર વાહ 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 બોલ બોલ કતરાઈ આબયા કિરા સુધાર બોલ બોલ સલાજી થોડા ના ગુણા કરી સવાલ તલગી સોના ગોડા કરી સંભાળ તલગી સોના ગોડા કરી સંભાળ સોના તવરે રચેલી ભલાઈ રે યારી મારે સબનો મારો સજાય ઓ યારી મારે સબનો મારો સજાય ઓ યારી મારે સબનો મારો સજાય આ હો તાવડે છડી બલાઈ વાળી યારી વાહ યાડી રો મહત્વ આપણે કળજાણું હવે ની યાડી વસ્તુ કઈ વાહ વાહ યા આપણે પોતી પુરાણ ભાગવત સાંભળા છે શાબાશ રામ લક્ષ્મણ સીતા વાહ વનેર માં રહ્યો કથા વનેમ પણ વનેર માં રેર બાદ માં લક્ષ્મણ બાજુમાં છે હા હા અને રામ અને સીતા માતા વનેર ફેર ફટકા મારે વાહ પણ એ સીતાના ખોડે પર વેલ ચડતું દેખાય હવે ની કઈ વેલ સ્વાભિમાનેથી સીતા રામેર કી દેખ હા હા કઈ છે ઈ વેલ ચકરન ખોડેર શોભા છે વાહ 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 કઈ કી વેલ ચકરન ખોડે વેલ છે કરન ખોડે શોભા છે રામ देखो आती थी હા હા અને સીતાન को तू चुकीर बोल रही थी વાહ हनु छेरी હા હા खोड़ चकरन वेलेर शोभा છ खोड़त नर तो वेल केम जाय वाला આ ચડે ને વાળા ની तोय में बाद वो सीता लार लेन पतो छड़ी वाह, वाह। राम लार लेन पतो छड़ी हाँ। पर न्याय केर करे न्याय लक्ष्मण करे વાહ વાહ लक्ष्मण करे न्याय को હવે ની लक्ष्मण विचार कीधो भाई बाजू लूचू भोजाई नाराज होता વચ્ચે अन भोजाई बाजू लूचू तो ભાઈ નારાજ भाई વચ્ચે नाराज होता पर केर बाजू जना सीता की बाबा वाह। मैं तारे भाई ने केरे जू कला को ये वेल छतो ખોડે શોભા खोडेर शोभा छन तारो भाई कछ ખોડ જતો खोड વેલ. छतो वेलेर शोभा तो उत्तर केरो छ વાહ વાહ जना लक्ष्मण को याडी હવે ની तम तोई केरे जो कोण वात बरोबर छ છે ની केरी चुकी छे હા હા कला को कोकाई વાહ कारण ये दोई चकरन मन बेसे ना છેડી છે छेडी छे वेल जरी बियन खोड खोरी में तो के प्रेवा હા હા बरोबर तो खोड बिय पण वेल छरी શોભા છે ની छेडी कती ती હા मरे હા मन खोडेर भी करत छ એલેર બી आणि કરે मन છે. वेलेरी करत छ વાહ વાહ आज ये कुटुंबेर माहिती હા હા खोड चलगो એલ બી ચલી ગઈ. वेल भी चल गिरे अब छेडी मळे वाली छे છેની છેની बरोबर छ हा. आणि वो याडी हा. आज ये मंडपेर माई છેની छेडी रवी छेडी आवनी. याडी री जागा जगे बा कोई लेनी વાહ વાહ याडी री जागा जगे बा कोई लेनी आहा. कतराई करो बोला के निवेरी अरे हाथ पकडन चाललो चलाई आई यारी मारी सबरो मारो सजाई यारी मारी अरे वाह. सबरो मारो सजाई एरो यानीला फिकरी रुला वा वा बोल बोल एरो यानीला वाह. फिकरी रुला वाह कुठे वालो छेडी तोला कातू गोरो रुला तोड़ा उठे वालो तेरी यारी गालो दारू तोड़ा उठे वालो तेरी यारी गालो तोड़ा यारी मन पे से
धर्म दोरिया हो बाजीरो वाह भाई वाह जना हल मनाला पागले ढोले धन्यवाद। जय शिवालाल, जय शिवालाल, जय शिव। हा, नंतर बोरखेडीर संदीप महाराज